अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ी मीडिया के रमज़ानी मसाइल का 11वां एपिसोड आपकी खिदमत में पेश है और शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो पहला सवाल है कि क्या दादी अपने पोते को या अपनी पोती को दूध पिला सकती है या नहीं? मुफ्ती ज़ाहिद साहब इस सवाल का जवाब इनायत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी ज़रूरत अगर आ जाए तो पिला सकती हैं, पिलाना में कोई हरज नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल है कि तरावी की छूटी हुई रकात पहले अदा करेगा या इमाम के साथ पहले वित्र पढ़ेगा फिर उसके बाद छूटी हुई रकात अदा करेगा? क्या कहते हैं मुफ्तियान कराम? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब। जी, अगर ऐसी नौबत आ जाए किसी की तरावी की रकातें कुछ छूट जाए तो पहले वित्र को इमाम साहब के साथ पढ़ ले, बाद में जाकर के छुटी हुई तरावी को मुकम्मल करे। शुक्रिया। तीसरा सवाल यह है कि क़याम में क़िरात की जगह अत्तहियात पढ़ दी और याद आने पर फिर क़िरात शुरू कर दिया, तो क्या इससे नमाज होगी या नहीं? मुफ्ती ज़हीर साहब। इसमें सजदा सहू की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर क़िरात में और सूरह फातिहा का जो पढ़ना वाजिब है, क़िरात का पढ़ना फर्ज है, इन दोनों में ताखीर होगी, इस वजह से वहाँ पर सजदा सहू करना पड़ेगा। इस मसले पे क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती निजामुद्दीन साहब? मैं ये कहना चाहूँगा, असल में जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं तो उसके बाद जैसा कि सना पढ़ते हैं, तो सना टाइप की और भी कोई चीज़ अगर हमद के हवाले से पढ़े तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर सूरह फातिहा से पहले उन्होंने पढ़ा है तहियात को तो सजदे सहू नहीं होगा, बाद में पढ़ा है तो करना पड़ेगा। चलिए, ये तफसील है इसके अंदर। तो अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल यह है कि सजदा में तिलावत कर दी या तहियात में तिलावत कर दी तो नमाज होगी या नहीं? मुफ्ती ज़ाहिद साहब। जी, दोनों शक्लों का हुक्म अलग अलग है। अगर सजदे में तिलावत कर दी तो फिर सजदे सहव नहीं है, लेकिन अगर तहियात में तिलावत कर दे तो फिर सजदे सहव है। सजदे सहव करना पड़ेगा। क्या मसला यही है? दीगर मुफ्तियान कराम क्या फरमाते हैं? जवाब दुरुस्त है? जी, मेरे एतबार से दुरुस्त है। चलिए, पांचवा सवाल यह है कि इमाम तेज तरावी पढ़ा रहा है और एक बूढ़ा शख्स पहले सजदा से उठ नहीं पाता कि इमाम दूसरी रकात में चला जाता है, दूसरे सजदे में चला जाता है, तो ये जो बूढ़े शख्स का रुकन छूट रहा है, इससे बूढ़े शख्स की नमाज होगी या नहीं? मुफ्ती ज़हीर साहब। हाँ, अगर उसने उस रुकन को अदा कर लिया है तो उसकी नमाज हो जाएगी। उसको जो छूट गया है उसको इमाम के साथ में कर ले, इमाम के साथ पहुंच जाए। अगर उसका जो रुकू छूट गया है वो रुकू कर ले, जो सजदा छूट गया है सजदा कर ले, चाहे बाद में अदा करे लेकिन उसका सजदा अदा हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल यह है कि तरावी में हर सूरह का बिस्मिल्लाह पढ़ना अफजल है या सिर्फ किसी एक सूरत का? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब। ये असल में बिस्मिल्लाह कुरान की एक आयत है, एक मर्तबा पढ़ ले वो भी काफ़ी है, लेकिन हर एक रकात में पढ़ना मसनून है। अच्छा, अगला सवाल है कि खत्म तरावी के दिन सूरह इखलास को 3-3 मरतबा पढ़ा जाता है, इसकी क्या हकीकत है? मुफ्ती ज़ाहिद साहब। मसले के ताल्लुक से कोई हकीकत इसकी नहीं है, अलबत्ता यह है कि ये मामूल चला आ रहा है तो ऐसा किया जा सकता है, और अगर कोई ना भी करे तो कोई हर्ज की बात नहीं। चलिए, अगला सवाल यह है कि कुरान मुकम्मल होने के बाद बिलुमूम पहले पारा का कुछ हिस्सा पढ़ना जरूरी समझा जाता है, इसकी क्या हकीकत है? मुफ्ती ज़हीर साहब। मुफलिहून तक पढ़ना जरूरी नहीं है, मुस्तहब है, बेहतर है, इसलिए कि एक हदीस पाक के अंदर ये फरमाया गया है कि अय्युल अमाल अफजल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया अल हालुल मुर्तहिद। तो उसकी तफसीर में जो है ना आगे फिर फरमाया, सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हाल मुर्तहिल क्या है? तो आपने उसकी वजाहत फरमाई कि वो शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े, वो आखिर से लेकर जो है ना शुरू तक पढ़े। इसी तरीके की चीज जो है ना वो अल खातिम अल मुफ्तह के साथ में कंजुल उम्माल के अंदर भी इसकी शरह आती है, इसकी वजाहत आती है, तो उसके अंदर भी यही बात है, यानी कुरान को खत्म करे उसके बाद शुरू करे। चुनांचे अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं उसमें बरावायद दारिमी के आप सल्लम जब कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करते थे तो मुफलिहून तक पढ़ा करते थे, इसलिए इसको लाजिम ना समझे, जो लाजिम समझेगा तो फिर कराहत आ जाएगी। बस ये असलाफ का तरीका है। जी। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा अशरा मगफिरत का शुरू हो गया है, तो मगफिरत का क्या मफहूम होता है? मुफ्ती ज़ाहिद साहब। जी, मगफिरत का मफहूम यही होता है कि बुराइयों से तनफ्फुर हो जाए और ताअत और ज़ुहद और अच्छाई करने का जज्बा दिल में पैदा हो और इंसान से बुराई खत्म हो जाए, अच्छाई उसके अंदर आए।
جیسے مہینے کو تقسیم کیا گیا ہے 3 حصوں پر، رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر نجات ہے، تو اس تناظر میں مغفرت کا کیا مطلب ہوگا؟ مغفرت کا مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعامی شکل ہو، لیکن ان کے اثرات یہی ہیں کہ انسان کا ذہن اور قلب اچھائی کی طرف جائے، برائی سے ہٹ جائے۔ اس پر کیا کہنا چاہیں گے مفتی نظام الدین صاحب اس سوال پہ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا اس سلسلے میں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے کو رحمت بنایا ہے، اور جب ہم رحمت کے سائے میں ہم ڈھپ چکے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسی کا سہارا لے کر کے تمام گناہوں سے ہم معافی کرا لیں اور تمام گناہوں کو توبہ کر کے ہم چھپا لیں۔ یہ اس کے معنی آئیں گے کہ یہ عشرہ ہے گناہوں کو چھپا لینے کا، معاف کرا لینے کا۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ مغفرت کے روحانی اثرات و علامات کیا کیا ہے مفتی ظہیر صاحب؟ مغفرت کے روحانی اور ظاہری جو اثرات ہیں، روحانی تو یہ ہیں کہ اس کے لیے جو ہے نیکی کے کام کر کے جو اس نے اول عشرے کے اندر جو اس نے ہمارے خیر کیے ہیں، روزہ رکھا ہے، نماز پڑھا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو سکون حاصل ہو، اور اس کے اوپر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے اس کے گناہوں کے معافی ہونے کی، کہ دوسروں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ دوسروں کے ساتھ معافی طلبی کا معاملہ کرے۔ جب اس کے ساتھ میں اللہ رب العزت مغفرت کر رہے ہیں تو پھر یہی چیز گویا کہ ہمارے اعمال کے اندر بھی آنا چاہیے ظاہری طور پر، کہ ہم دوسروں کے ساتھ میں بھی جو ہے چشم پوشی سے ہم کام لیں، دوسروں کو بھی ہم گویا کہ ہم معاف کریں، دوسروں کے اوپر ہم زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کے گویا کے ظاہری اثرات۔ چلیے ہم 11واں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 11واں سوال ہے کہ مغفرت کے ظاہری علامات اور اثرات کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کے اوپر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی مغفرت ہو گئی؟ اس کے ظاہری اثرات کیا ہوں گے مفتی زاہد صاحب؟ جی، جیسے کہ بات کہی میں نے پہلے، اور مفتی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ دوسروں سے معافی ہو، تلافی ہو، یہ بھی ایک اثر ہے، اور اسی طرح ان کا ذہن و دماغ اور قلب اچھائی کی طرف جائے، اچھا کام کرے اور برائی سے رکے۔ پہلے زندگی میں جو برائیاں تھیں وہ کمی آ جائیں، جو اچھائیاں تھیں اس میں اضافہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے علامات ہیں ظاہری جو دکھنے والے جو دکھتے ہیں۔ چلے ماشاء اللہ۔ 12واں اور آخری سوال یہ ہے کہ عشرہ مغفرت کے خصوصی اعمال کیا کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیے ہوں؟ مفتی زاہد صاحب، مفتی نظام الدین صاحب۔ جی، خصوصی اعمال تو اس عشرے کے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی استغفار کا معمول بنائے، اور استغفار کی چونکہ بڑی فضیلتیں ہیں قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی، اور یہ عشرہ ہی مغفرت کا ہے، تو ہر وہ آیت یا ہر وہ دعا جس کے اندر لفظ استغفار آیا ہو یا معافی کا لفظ ہو، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ چلیے، تو آج ہم نے 12 سوالوں کو اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا۔ اس میں سے کچھ سوالات کل بھی آئے تھے، چونکہ مفتیان کرام کا اختلاف تھا اس میں، تو اس لیے ان تمام سوالات کو آج کے ایپیسوڈ میں پھر رکھا گیا۔ اور یہ ہمارے ساتھ جڑے تھے مفتیان کرام، کانپور سے مفتی ظہیر احمد صاحب، اور جھارکھنڈ سے مفتی نظام الدین صاحب اور مفتی زاہد صاحب۔ ہم ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔